Mid agad ah. Wizard. Teka lang. Dapat yung Sage ma-dispel or yung Monk. Status cute. Di makita yung monk, yung wizard na dispel na yan. Okay. Copy that. Spam Devo sa akin. Hanapin yung monk ha. Status Yung mo. sage, naka-dispel na yung sage. Teka. Naka-stun ako. Oh, wala na silang hunter. Naka-dispel na rin yung monk. Pwede rin itong ano, alchemist. Teka. Reload pa. Dito tayo. Ayun. Slide din ang Sage. Yun. Sage natin. Sage nila. Status lang ako, cute. Spam status sa akin, cute. Ito yung, pwede rin yung alchemist kung gusto ka. Alchemist next. Devo Dali, ko. kasi naka-ano ko. Staircase. Frozen. Buhay pala Sage nila, no? Shit, Devo ako, sorry. Paano nang... Dali, may monk. Frozen. Ano ako? Status ako. Pa-status sa Sage. May monk eh. Dali! May monk. Status ako cute. Monk, status monk cute. Ito yung, ano, yung Sage ah. Eloy Sage. Teka lang. Reload. Patay na lang, wait. Okay. Game ka na, Eloy Sage ah. Check na. Nice. Wala, buhi. Patay. Patay, Eloy Sage. Status na frost ko. Frost ring yung Sage ah. Yung Bjork oh. Status lang. Naka-stone curse Nice, patay yung bird. Sa monk nila. Patay sa reflect. Wala na. Ganina nagpatay sa reflect. Okay. I think andyan pa yung bird. No, dancer nila. Wala na. Patay na. Labas. Okay.